iaitu apa yang kita perlu tahu tentang malam nisfu Sya'ban dan apa yang perlulah kita buat bila kita bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi di antaranya iaitu yang pertama, kita merujuk kepada satu hadis baginda Nabi SAW, iaitu Nabi mengatakan, innallaha la yattali'u fil lailati nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahin. Nabi mengatakan bahawasanya sesungguhnya Allah SWT itu dia melihat, dia memandang pada malam nisfu Sya'ban, iaitu Nabi mengatakan Allah Ta'ala pandang kepada para hambanya pada malam ini, malam nisfu Sya'ban. Dan Nabi mengatakan fayaghfiru li jami'il khalqi, Allah Ta'ala mengampunkan semua makhluknya. Malam ni Allah Ta'ala mengampunkan semua makhluknya, melainkan Nabi kata illa li musyrikin, iaitu yang pertama Nabi kata Allah tidak akan mengampunkan orang yang musyrik ataupun orang yang melakukan perbuatan syirik. Jadi malam ni Nabi kata orang ni dia tidak akan dapat keampunan daripada Allah SWT kalau melakukan perbuatan syirik. Malam ni malam Allah Ta'ala mengampunkan makhluknya, iaitu orang yang melakukan perbuatan syirik, mereka tidak akan dapat keampunan daripada Allah SWT. Yang kedua Nabi kata au musyahin. Musyahin ni Arab kata mana orang yang suka bergaduh, orang yang suka bermusuhan, yang suka bertelaga, yang suka bermusuhan, bergaduh, tidak mereka berdamai, tidak mereka saling bermaafan. Jadi malam ni tuan-tuan, orang yang kedua ni Nabi kata musyahin, mereka tidak akan dapat keampunan daripada Allah SWT. Walaupun dia beramal, ya, dia semayang, dia beribadat, dia baca Quran, dia berzikir, dia bersedekah, tapi disebabkan dia masih lagi bermusuhan, dia tidak berdamai, dia suka bergaduh, maka malam ni Nabi kata Allah Ta'ala mengampunkan semua makhluknya, melainkan yang kedua Nabi kata orang yang musyahin, orang yang selalu bergaduh ataupun bermusuhan. Jadi saya mencadangkan, marilah kita tuan-tuan, kerana malam ni malam yang barakah, malam nisfu Sya'ban, kalaulah misal kata kita ada pernah melakukan perbuatan yang syirik, marilah kita tinggalkan serta-merta dan kita segera bertaubat kepada Allah SWT. Ya, seperti mana yang saya selalu sebut dalam perkara syirik ni tuan-tuan, dosa yang sangat besar. Allah Ta'ala tidak mengampunkan orang yang melakukan perbuatan syirik. Allah Ta'ala mengampunkan yang selain daripada syirik, tapi Allah tak ampunkan orang yang melakukan perbuatan syirik. Jadi malam ni tuan-tuan, Nabi kata orang yang masih melakukan perbuatan syirik, dia tidak akan dapat keampunan daripada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencadangkan, misal kata ataupun kalau kita ada berbala atau kita bermusuhan atau kita tak bertegur siapa tuan-tuan, marilah kita berdamai, kita bermaafan, kerana malam ni malam yang penuh dengan keberkatan, doa sangat mustajab. Kita khawatir, kita bimbang kalau kita masih ada melakukan permusuhan, kita tidak berbaik dengan sesama manusia, kita bimbang kita akan jadi orang yang penat beribadat, kerana dosa orang yang bermusuhan itu tidak akan diampunkan pada malam nisfu Sya'ban. Jadi itu yang pertama tuan-tuan, malam ni Allah Ta'ala mengampunkan semua para makhluknya, melainkan dua golongan tersebut. Yang kedua, saya merujuk kepada satu perkataan daripada Imam Syafi'i yang disebut dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i mengatakan balagana annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin. Imam Syafi'i mengatakan telah sampailah kepada kami sesungguhnya inna doa, sesungguhnya doa itu kata beliau yustajabu, sangat mustajab, ataupun kita katakan doa itu sangat Allah Ta'ala makbulkan, Allah Ta'ala perkenankan fi khamsi layalin, pada 5 malam kata Imam Syafi'i. Iaitu yang pertama katanya Lailatul Jum'ah, malam doa mustajab, iaitu pada malam Jumaat. Doa Allah akan perkenankan pada malam Jumaat. Yang kedua kata Imam Syafi'i walailatul adha, pada malam Idul Adha, malam hari raya Idul Adha. Malam tu doa sangat mustajab tuan-tuan, Allah Ta'ala perkenankan, ya.
Yang ketiga kata Imam Syafi'i, wa lailatul fitri, malam Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri, doa sangat mustajab. Sebab tu kita digalakkan untuk memperbanyakkan doa pada malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, doa sangat mustajab. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat kata Imam Syafi'i, wa awwali lailatin min Rajab, doa sangat mustajab pada awal malam Rajab. Pada awal malam Rajab, doa itu sangat mustajab. Itu yang keempat. Dan yang kelima kata Imam Syafi'i, wa lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, tentang doa sangat mustajab. Ini yang dikatakan 5 malam doa yang kita perlu perhatikan, jangan kita tinggalkan. Marilah kita banyak berdoa, kita minta ampun kepada Allah SWT. Kita minta kepada Allah SWT pada malam ini, tentang malam nisfu Sya'ban. 5 malam yang dikatakan doa sangat mustajab, iaitu pada malam Jumaat, pada malam Idul Adha, pada malam Idul Fitri, pada malam awal Rajab, dan juga pada malam nisfu Sya'ban. Dan alhamdulillah malam ni kita berada di malam nisfu Sya'ban. Umur kita Allah Ta'ala masih panjangkan kita bertemu lagi malam ni, malam nisfu Sya'ban, tuan-tuan. Marilah kita banyakkan doa. Bangunlah kita di malam hari, kita berdoa, kita bermunajat, kita angkat tangan kita kepada Allah SWT. Doa kita Allah akan perkenankan. Ya, itu yang kedua, malam ni doa sangat mustajab. Yang ketiga, tuan-tuan, apa yang perlulah kita tahu, Nabi mengatakan di antara bulan Rejab dan juga bulan Ramadan, di tengah tu ialah bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban ini Nabi kata banyak orang leka, banyak orang lalai dan lupa. Sebab Nabi kata dalam bulan Sya'ban ni Allah angkat segala amalan kita, diangkat kepada Allah SWT. Amalan kita diangkat kepada Allah SWT. Dan Nabi, tuan-tuan, banyak berpuasa sunat pada bulan Sya'ban. Bagi tuan-tuan yang mampu untuk berpuasa, saya memang menggalakkan marilah kita memperbanyakkan puasa dalam bulan Sya'ban. Kerana Nabi memperbanyakkan puasa dalam bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk menunggu datangnya Ramadan. Ya, Nabi banyakkan puasa sunat. Tuan-tuan, tidak adalah puasa sunat yang Nabi banyak lakukan melainkan dalam bulan Sya'ban, kata para ulama. Dan saya juga mencadangkan bagi sesiapa yang masih lagi berhutang puasa atau qada puasa tahun lepas yang belum dibayar, hendaklah dibayar dengan segera sebelum masuk Ramadan tahun yang baru pada tahun ini. Ya. Dan saya juga menggalakkan, mencadangkan bagi kita yang mampu untuk berpuasa sunat, marilah kita berpuasa, tuan-tuan, pada bulan Sya'ban ini. Kerana mengikuti amalan baginda Rasulullah, Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Masya Allah, tuan-tuan. Ya. Dan apa yang kita perlu lakukan pada malam ini? Malam ini, tuan-tuan, tadi saya kata doa sangat mustajab. Apa yang perlu kita lakukan pada malam ini? Apa yang perlu kita buat? Di antaranya, tuan-tuan, tidak ada amalan khusus yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban, tetapi saya menggalakkan, saya mencadangkan agar malam ni kita penuhkan dengan amalan dan ibadat. Kita banyakkan baca Quran, ya, kita bertobat, kita beristighfar, kita mohon keampunan kepada Allah SWT, tuan-tuan. Dosa kita banyak, Masya Allah. Dosa kita banyak, tuan-tuan. Kita masih lagi diberi peluang untuk kita beristighfar, memohon keampunan daripada Allah SWT. Sebelum kita tinggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, kita bertaubat, kita minta ampun kepada Allah SWT. Dan Allah tu bersifat Maha Pengampun, Allah tu Ghafur, Allah tu Tawwab, penerima taubat. Sebanyak mana pun dosa yang manusia lakukan, Allah tu bersifat penerima taubat, Allah tu Maha Pengampun. Jadi malam ni marilah kita banyakkan bertaubat, banyakkan kita beristighfar, ya. Kita banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir, banyakkan kita bertahlil. Kita banyak bertahmid, memuji Allah SWT. Kita banyakkan bertasbih. Tuan-tuan, kita banyakkan penuhkan malam dengan kita berzikir kepada Allah SWT. Dan bagi sesiapa yang mampu untuk bangun malam, tuan-tuan, malam ni saya galak kita bangun malam, Masya Allah. Kita bangun malam, kita sembahyang, tuan-tuan, sekurang-kurangnya walaupun 2 rakaat. Kita bangun, kita mengadu kepada Allah SWT, kita merayu, kita merintih, kita mohon keampunan daripada Allah SWT. Pada malam ini, malam doa sangat mustajab, tuan-tuan. Kita ambil masa sikit malam ni, ya, kita bangun di waktu malam, tuan-tuan, di penghujung malam.
Sebelum masuknya fajar subuh, kita bangun, kita berdoa kepada Allah SWT untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, malam ni malam doa sangat mustajab, dan banyakkan bersedekah. Sesiapa yang mampu untuk bersedekah, saya galakkan banyakkan bersedekah tuan-tuan. Di ketika ini tuan-tuan, orang banyak memerlukan kewangan, kita banyakkan bersedekah, beri impak harta kita kepada mereka yang memerlukan. Dan kita berada dalam bulan